জগদ্দলের জেজিআই জুট মিলের সামনে শ্রমিক বিক্ষোভ, ঘোষপাড়া রোড অবরোধ। অবিলম্বে এই মিল খোলার দাবি সহ বেশ কিছু দাবিতে তাদের এই বিক্ষোভ। মূলত গত 22শে ডিসেম্বর 2025 থেকে মিল বন্ধ রয়েছে, ফলে এই মিলে প্রায় 3000 শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে রয়েছে। আর এই বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন সমস্ত রাজনৈতিক দলের শ্রমিক সংগঠন, সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন। এই মিলে এখন যা শুরু হয়েছে আমাদের টাইমে এটা ছিল না। বর্তমানে মিলের ম্যানেজমেন্ট আমাদেরকে জানিয়েছিলেন মিল হস্তান্তর হচ্ছে না, কিন্তু আমাদের কাছে পাকা খবর আছে মিল হস্তান্তরের দিকে এগোচ্ছে। মিল এখন কি কারণে বন্ধ আছে? মিল বন্ধ আছে, এনারা বলছেন পাট নেই, কিন্তু আমরা বলছি পাট আছে। এখানে অন্য রকম ছলচাতুরি কাজ চলছে। সমস্ত মিলে একটা নির্দিষ্ট সময় নোটিশ লাগিয়েছে, 7 দিন, 10 দিন, 11 দিন, 15 দিন, কিন্তু জগদ্দল জুট মিলের ম্যানেজমেন্ট এসব কথা বলছেন না। তার মানে এখানকার যারা শ্রমিক আছে এই 3000-এর উপরে, তারা কি না খেয়ে মরবে? ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। জগদ্দলে সমস্ত মিলগুলো বন্ধ হয়ে আছে, মালিকরা চুপচাপ বসে আছে। আমরা পার্টির পক্ষ থেকে আমাদের নেতৃত্ব একটু আগে বলে গেছেন, আমরা চেতাবনী দিচ্ছি, সাবধান করছি, যদি ইমিডিয়েট এই মালিক এই ম্যানেজমেন্ট দায়িত্ব না নেয়, 12 তারিখে কি হবে আমরা জানি না। জেজিআই মিল বন্ধ হলো, অ্যাংলো ইন্ডিয়া বন্ধ, ফাইনিয়েট বন্ধ, অ্যালায়েন্স বন্ধ, ইমকো বন্ধ, প্রবর্তক বন্ধ, নফরচাঁদ বন্ধ, কাকিনাড়া বন্ধ। এখন আমরা বলছি যে মিলটা অবিলম্বে খুলতে হবে আর খোলার নোটিশ দিতে হবে। সরকার হচ্ছে ব্যস্ত উৎসব করতে। মুখ্যমন্ত্রীর সময় আছে, আইপ্যাকে ইডি হানা হলে, সিবিআই হানা হলে মুখ্যমন্ত্রীর সময় আছে আইপ্যাকের অফিসে গিয়ে ফাইল চুরি করার। মুখ্যমন্ত্রীর সময় নেই এই ভুকা মজদুরের সাথে কথা বলবার, এদের সমস্যা নিয়ে কথা বলা, এবং সরকার এটা মেটাচ্ছে না। আর এমপি ব্যস্ত, এমএলএ ব্যস্ত হচ্ছে উৎসব নিয়ে, উৎসবে ব্যস্ত। এতগুলো মিল বন্ধ, উৎসব করে কি করে? আমরা বলছি যে মিলটা খুলতে হবে অবিলম্বে। আর ম্যানেজমেন্ট বলছে যে পাট নেই, পাট জমা করে রেখেছে এলাম। যখন পাটের কম দাম ছিল, যখন লাভ হয়েছিল, সব মিলে পাট জমা আছে। এখন কোন মিলে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে? এখন জেজিআই জগদ্দল, এই জেজিআই জুট মিলের সামনে আমরা বসে আছি সকাল থেকে। কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাইছি অবিলম্বে মিল খুলতে হবে, খোলার নোটিশ দিতে হবে। কেন মিলগুলো এইভাবে একের পর এক বন্ধ হয়ে ওরা যাচ্ছে? বলছে কাঁচামাল নেই। আমরা বলছি যে সরকার কি করছে তাহলে? আসলে জুট উদ্যোগকে ধ্বংস করার জন্য এর চেষ্টা হচ্ছে। जगद्दल जूट इंडस्ट्री जो है, हम लोग को मिल बंद करके हम लोग को रोजी रोटी पर आघात लगा है। जो स्कूल का छात्र, हम लोग का लड़का बच्चा पढ़ने वाला, एडमिशन के लिए हम लोग को पैसे के लिए बहुत सा दिक्कत होगा, खाने पीने का भी तकलीफ हो गया है। हम लोग एडमिशन कैसे कराएंगे? इसलिए हम लोग आज जो लड़ाई में उतरे हैं, हम लोग रोड जाम किए हैं, और इसके कारण हम लोग को सभी श्रमिक लोग को खाने का और असुविधा हो गया। हम लोग को तो ये 1 महीना का समय लग रहा है, हम लोग को पास पैसा नहीं है कि हम लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, लड़के बच्चे को पढ़ाएंगे क्या। हम लोग बहुत सा दिक्कत में सामना कर रहे हैं। हम लोग जल्द से जल्द बोल रहे हैं मैनेजमेंट को कि नोटिस मार के हम लोग को जनाए। सब प्रत्येक मिल जो है नोटिस दे दिया है, और देने के बाद में बोल दिया है कि 12 तारीख 15 तारीख ये सब हिसाब से वो लोग नोटिस दे दिया। मेरा जेजेआई में नोटिस दिया ही नहीं है, इसलिए हम लोग विक्षोभ में हम लोग शामिल हुए हैं। और हम कहेंगे कि मैनेजमेंट बहुत जल्दी हम लोग को सुने और जल्दी नोटिस मारे कि हम लोग को थोड़ा सा शांति मिले। और इसके लिए जो बोल रहे हैं कि हम लोग के लिए परेशानी बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। हम लोग को बच्चा, हमारे बीवी बोल रही है दूसरे जगह काम करने के लिए जाना पड़ेगा। हम लोग कौन आधार पर जाएंगे और कहाँ काम मिलेगा? इस तरह का हम लोग को समस्या बहुत ज़्यादा जटिल से हम लोग जूझ रहे हैं। इसके कारण जो है कि हम लोग मालिक से भी अनुरोध कर रहे हैं, मैनेजमेंट से भी अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग को मिल जल्द से जल्द नोटिस मार के खोले कृपया करके, कि हम लोग आराम से खा पाएँ और जी पाएँ।